ہم اس طرح اپنے سروں کو جھکائے رکھیں گے، اپنے آپ کو بند رکھیں گے۔ میرے درخواست خدا کی خاتمہ ایوانجلسٹ والی جمیلہ سے سامنے آئیں گی اور خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے منصوب کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے ہاں باپور کی مدد پہنچے، اب وقت ہے کہ ہم تیری قدوس میٹھی آواز کو سنیں۔ خداوند کے خدا، ہم تشنا ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ اپنی آواز سے، اپنے زندہ کلام سے ہمیں سیر کیجیے، ہمیں تر و تازہ کیجیے خداوند کے خدا، کیونکہ تیرا ہی کلام بند بند اور گودے گودے سے ہو کر گزرتا ہے، جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ہمیں نجات بخشتا ہے، جو ہمیں تسلی اطمینان دیتا ہے، اور ہمیں آپ خداوند کے خدا تیرا کلام مضبوط کرتا ہے۔ اسی کلام کو نازل کیجیے، اپنے قدم میں سے ہو کر بولنا ہے خداوند کے خدا، تیرا کلام ہماری زندگیوں میں 30 60 اور 100 گنا پھیلائے۔ مانگتے ہیں تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم زور کا تعلیم کے ساتھ خدا کو خدا کے کلام کو زور کا تعلیم کے ساتھ ہم خدا کے حاضر میں زور کا تعلیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا مجھے آپ سے سلامتی۔ آج سن خدا کا کلام میرے ساتھ نکالی گا، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت سے لے کر 34 آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، پہلا باب 29 سے 34 تک۔ اس کا پہلا باب سے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں نے تو اسے پہچانا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب جانتے ہیں کہ بپتسموں پر خدا کا کلام جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، بپتسموں کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے بچوں کا ذرا شور، کیونکہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے اور وہ پھر ہم کر نہیں پاتے جب بہت زیادہ بچوں کا بیچنا شور ہوتا ہے، اور پچھلے 3 میسج اپلوڈ نہیں ہو سکے، بچوں کا بہت زیادہ شور تھا اس میں۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے کہنا
चाहता हूँ, हमने अनवेल यानी कि लिफाफों का सिस्टम शुरू किया था कि अपने हदिये जो है वो लिफाफे के अंदर डालें, इसलिए कि अच्छे तरीके के साथ आप अनवेल के अंदर भी वैसे ही डालते हैं जैसे पहले मरोड़ कर डालते थे, सीधे करके डालें ताकि एक अच्छी रवायत और एक अच्छी तरतीब जो है खुदा की हजूरी में पसंदीदा है। तो आज जो खुदा के कलाम में से हमने आयात पढ़ी हैं, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील जलील 29 से 34 तक। खुदावंद यीशु मसीह आसमानी खैमा है, खुदावंद यीशु मसीह आसमानी खैमा है और अपने खून का नजराना देकर वो मुल्क सदक की तर्ज का सरदार का ही ठहरा। क्या ठहरा? सरदार का ही ठहरा या बन गया। इसी वजह से हम बकरियों की कुर्बानियों की बजाय रूहानी कुर्बानियाँ जो हैं वो गुजारते हैं। भेड़ बकरियों की कुर्बानी के बजाय हम क्या करते हैं? रूहानी कुर्बानियाँ जो हैं वो गुजारते हैं। अब रूहानी कुर्बानियाँ हमने कैसी गुजारनी है? बिलखुसूस उन बहन भाइयों के लिए जो निजात याफ्ता हैं, जो बपतिस्मे ले चुके हैं और जो बपतिस्मे लेंगे। ठीक है जी, मैं आपको साथ साथ इसके बारे में बताऊंगा, पर पहले हम चलते हैं आयात की तरफ जो आज तलावत की गई। खुदा के कलाम में पढ़ा गया कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का क्या है जी? बर्रा है जो दुनिया का गुनाह क्या करता है। यहाँ पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है दुनिया इस्तेमाल, और कई जगह पर यीशु मसीह के ताल्लुक से सिर्फ ये इस्तेमाल हुआ है कि बनी इस्राइल या बनी इस्राइल के लिए। लेकिन यूहन्ना की मार्फत जो पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि सारी दुनिया का गुनाह उठा। इसलिए यीशु मसीह सिर्फ किसी एक खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का वो कफारा बना। और ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अब इस बात से अंदाजा लगाएं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले पैदा हो रहा था, और यूहन्ना क्या कह रहा है कि वो मुझसे पहले, और मुझसे क्या ठहरा? मुकद्दम। इससे क्या मुराद है? आला, उम्दा, पवित्र, पाक। और बाइबल यूहन्ना के ताल्लुक से यह बयान कर रही है कि आसमान की बादशाही में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि उससे बड़ा कोई नहीं, वो मुझसे पहले था। इसलिए जरा इसकी पहले बाब की 15वीं आयत देखिए, जरा पढ़े इसको 15वीं आयत को।
पहले बाप की। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है, अब वो गवाही दे रहा है और पुकार कर कह रहा है, चिल्ला कर, जिसको हम कहते हैं बुलंद आवाज से, जी, कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, और जिसका मैंने यूहन्ना से यीशु मसीह की मुलाकात नहीं, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो मुझसे पहले, ये वही है जिसकी मैं गवाही देता हूं, जी, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, और जो मुझसे बाद में आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा। वही होगी ये का, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि वो मुझसे पहले था। कैसी बात। और जब हम अहदी अतीत का उसको पढ़ते हैं और उसकी इसी का जमा को देखते हैं तो वहां में भी खुदा के साथ था, और खुदा कहता है आओ हम उनकी जुबानों में क्या करें, इख्तिलाफ डाल दें। वो आओ किसको कह रहा है, अपने बेटे यीशु मसीह उसके साथ है, और यूहन्ना इसी चीज की गवाही दे रहा है कि वो मुझसे पहले था। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता आया हूं कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। अब पहले उसने कहा है कि वो सारी दुनिया पर, अब यहां पर वो कह रहा है कि इस्राएल पर जाहिर, कुर्बानी गुनाह सारी दुनिया का उठा रहा। तो यहां पर कह रहा है कि वो इस्राएल पर क्या करे, जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। अब ये उसको कैसे मालूम था? लूका की इंजील जरा पहला बाब देखें, फिर सब उसकी 17 आयत पढ़ें। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसकी आज्ञा के चलेगा। गौर फरमाए कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसकी आज्ञा के उसके आगे चलेगा। अब एलिया की रूह और कुव्वत किसमें थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जी, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ, वालिदों के दिल औलाद की तरफ, और नाफरमानों को रास्तबाजों की तनाई पर चलने की तरफ फेरे। अब यूहन्ना इसलिए भेजा गया, रात आगे पढ़ दीजिए जरा। और खुदा उनके लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। खुदा के लिए एक मुस्तैद कौम। अब ये कौन सी कौम है जिसकी तैयारी के लिए यूहन्ना को भेजा गया? कैसी कौम? खुदा कैसी कौम चाहता था? खुदा परस्त कौम चाहता, रास्तबाज खुदा के साथ, वो अपने साथ चलने वाले लोग चाहता था। और उसके साथ चलने वाले लोग, उनका तरीक़ेकार, उनका बैठना उठना चलना फिरना कैसा होना चाहिए? पहली तो बात कि वो अपने गुनाहों से मुबर्रा होने चाहिए, अपने, क्योंकि कोई गुनाह उलूदा चीज खुदा के साथ मेल नहीं खा सकती। पहली तो बात है।
اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر یہ ضرور ہم بائبل مقدس میں پڑھتے کہ خدا لوگوں میں طرفداری کرتا ہے، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اور 32ویں آیت کہتی ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یوحنا اپنے سے نہیں، یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا۔ کس نے اسے بھیجا؟ خدا نے اسے بھیجا کہ جا میرے بیٹے کے لیے ایک مقدس قوم تیار کر۔ اسی لیے یوحنا نے آ کر مقدس کرنے کے لیے لوگوں کو ایک بیانیہ جو تھا وہاں پر بلند آواز سے دینا شروع کیا، اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ توبہ کرو، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، اور آسمان کی بادشاہی یا آسمان کا بادشاہ اس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ آنے والا تھا۔ اس سے بیشتر کہ وہ آتا، اس سے بیشتر یوحنا کو بھیجا گیا تاکہ اس کے لیے ایک مقدس قوم، جس کا ذکر ہمیں خطوط میں ملتا ہے، ایک مقدس قوم، شاہی کائنوں کا فرقہ، خدا ایسے لوگ چاہتا ہے۔ اور آج ہم بپتسمہ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو مقدس ٹھہراتے ہیں، پاک ٹھہراتے ہیں، کہ بپتسمے کا جو سیکرامنٹ ہے یہ ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، کٹ آف کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے کہ ہم اس عمل میں سے گزریں، کیونکہ یہ عام عمل نہیں ہے، یا یہ عام پانی نہیں ہے جسے ہم روز نہاتے ہیں۔ یہ پانی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خدا کے حکم سے مقرر ہوتا ہے، تب اس میں بپتسمے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں اشد ضرورت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یا اس کا یہ حکم ہمیں نہ ملتا اگر یسوع مسیح نے دوبارہ نہ آنا ہوتا۔ یسوع مسیح نے دوبارہ نہ آنا ہوتا تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن یسوع مسیح بائبل بیان کرتی ہے، دنیا کی تمام کتابیں بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح نے پھر آنا ہے۔ اس لیے اس کے آنے پر جو بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ اس کا ہوا میں استقبال کریں گے جو مقدس ہوں گے، جو پاک ہوں گے۔ زبور 24 ہمیں اس کا بیان کرتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی گناہگار شخص جو ہے خداوند کا استقبال نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے، پرلائیں گے، چلائیں گے
और कहेंगे कि ऐ पहाड़ों, ऐ टीलों, हम पर गिर पड़ो। हमें उसकी आवाज से बचा लो, छुपा लो। इसलिए अजीजों, आज हमारा गुनाह से मुबर्रा होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आमदे सानी नजदीक है। बहुत सी जो पेशन गोइयां हैं वो जल्द पूरी होती जा रही है। और आज जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो अपनी जिंदगी को मुबारक पाक करे। यसुह मसीह आने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये कौन है? खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा आने वाला है, जिसके पास मसीह की इंजील 28 बाब के मुताबिक कुल जमीन और आसमान का इख्तियार उसे दिया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो जो इख्तियार कुल जो आने वाला है, इससे बेशतर अपने इख्तियार से वो हमें जहन्नम की आग में डाल दे। आए अपने आप को गुनाह से मुबारक, ताकि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमने रूहानी कुर्बानी जो है वो गुजारनी है। दुनियावी कुर्बानी जो दुनिया देती है, इससे खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा के बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमें कौन सी कुर्बानियां देने की जरूरत है? जरा मुलाजा फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम्द की कुर्बानी जो है उसका हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल बताती है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी क्या करे? हम्द करे। मैं जरा निकालिएगा अबरानियों का खत, उसके 13वें बाब की 15वीं आयत जरा पढ़िएगा और गौर कीजिएगा। अबरानियों 13वें बाब की 15वीं आयत। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी, किसके वसीला से? उसके वसीला से, कोई इंसान के वसीला से नहीं, बस उसके वसीला से हम क्या करें? हम्द की कुर्बानी, हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल, उन होंठों का फल जो आपके अंदर से निकलता है जी, जो उसके नाम का इकरार करते हैं, जो उसके नाम का क्या करते हैं? इकरार करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कोई मेरा इकरार करता है, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका क्या करता हूं? तो यहां पर क्या लिखा है? जो कोई उसका इकरार करता है जी, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करे। खुदा के लिए हर वक्त, यहां पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं, हर वक्त। और वही बात जो मैंने आपसे कही है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो क्या करे? मेरी हमदोस्ताइश करे। लेकिन हमें परेशानी घेरे रहती हैं। अगर हम भी करना बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? लेकिन बाइबल का खुदा हमें बताता है कि तुम इस बात की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अहदे अतीत को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है कि तू मेरी क्या कर? क्या कर जी? तू मेरी इबादत कर, मेरी प्रस्तिश कर,
اور میں تیرے آٹے تیل پانی پر کیا کروں گا؟ خدا کے وعدے ہیں، اور خدا کے وعدے سچے ہیں، برحق ہیں، اٹل ہیں۔ زمین آسمان ٹل جائے گی لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان چیزوں پر ایمان رکھیں اور اقرار کریں خدا کا۔ نمبر 2، سوختنی نظروں کی قربانی، جسے سب طرح پڑھیے گا زبور 51 اور اس کی 17 آیت۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ سن لیں، شکستہ روح، ہاری ہوئی، اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاری ہوئی روح، ہاری ہوئی روح اس طریقے کے ساتھ کہ آپ ان گناہوں سے جو آپ یا میں یا دنیا کرتی ہے اس سے کیا کریں؟ توبہ کر لیں۔ تو یہ شکستہ، شکست کھائی ہوئی روح ہے، اور جب ہم ان سے توبہ نہیں کرتے اس کا مطلب کہ گناہ ہمارے اندر بادشاہی کرتا ہے، ہمارے اندر وہ حکمران ہے، ہم اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ لیکن جب ہم شکست سا دل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ہاری ہوئی روح ہے، اس نے گناہ کو قبول نہیں کیا۔ جی اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ شکستہ اور خستہ دل کو خدا ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں، خدا ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں۔ شکستہ خستہ دل جو گناہ کے سبب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، یہ خستہ دل ہے۔ سمجھتے ہیں وہ چیز پڑی ہوئی ہے تو بڑی نرمی ایمٹ ہو گئی، اور گناہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، گناہ ہمیں توڑتا ہے۔ اور جو ٹوٹتا نہیں وہ شکستہ دل ہے۔ نمبر 3، ایمان کی قربانی۔ شیر صاحب پڑھیے گا ذرا، فلپیوں اس کے دوسرے باب کی بھی 17 آئے۔ ایمان کی قربانی، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جی، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی، اب دیکھیں پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے، یعنی وہ کس سے مخاطب ہے اس وقت؟ خدا کے کلام میں سے وہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارے ساتھ کلام ہو رہا ہے۔ جس میں سے ذرا شیر صاحب اس کو پڑھیے گا۔ اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایمان خدمت ہے، حکمت حکمت ہے نا، خدمت خدمت کے ساتھ۔ جی اب خون بھی بہانا پڑے، دیکھیں ایمان میں اور خدمت کے ساتھ، اگر تیسری بات سنیں کیا ہے؟ خون بھی بہانا پڑے، جی تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ پھر بھی خوش ہوں اور تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ خوشی کرتا ہوں۔ یسوع بغیر خون بہائے قربانی قبول نہیں، اس لیے دنیا کے لیے یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ اپنا خون بہا دیا، کفارہ دے دیا، اور یہ ہمارا ایمان اور بھروسہ اور توکل ہے کہ اس نے اس قربانی کو دے کر پھر مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ بپتسمہ میں مرے اور جی اٹھے۔ یہ
इस ईमान की कुर्बानी का जिक्र है। हमारा ईमान क्या है कि जब हम बपतिस्मा के लिए पानी के अंदर जाते हैं तो मर जाते हैं, और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, जी उठते हैं। और ये जी उठना हमारा जो है, इसमें गुनाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें गुनाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि हम गुनाह से मुबर्रा हो जाते हैं। जैसे हम सलातीन की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र है एक सूरमे शख्स का जिसका नाम नुमान कोड़ी था, और अलीशा ने उसको कहा कि यरदन में जाके क्या कर, 60 गोते मार। और जब 60वें गोते के बाद तो जब बाहर आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका जिस्म एक नए बच्चे की जब पैदाइश होती है इस कदर उसका जिस्म हो गया। इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं और पानी से बाहर आते हैं तो ये हमारी एक नई पैदाइश होती है। नंबर 4 जी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी। फिलिपियों पहले बाब की 30वीं आयत जरा शेष शब्द देखिएगा। मैं जब कभी तुम्हें याद आता हूँ, पौलुस क्या कह रहा है, जब कभी मैं तुम्हें याद आता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। अपने खुदा का शुक्र करना भला है इंसान के लिए, क्योंकि जो कोई शुक्र करता है खुदा उसके साथ भलाई का काम करता है। जी खबर होगी जी। तो इसलिए हमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी को याद रखना कि शुक्रगुजारी खुदा के नजदीक में एक मकबूल कदम, एक ऐसी राह है शुक्रगुजारी जो खुदा के हजूर पहुंचती। हम देखते हैं दानियल की किताब को जब पढ़ते हैं तो दानियल को जब ये पता चल गया कि मुझे सजा दी जा रही है तो वो अपने घर में गया, घुटने हुआ, हैकल की तरफ उसने मुंह किया और खुदा के हुजूर झुककर वो खुदा की शुक्रगुजारी करने लगे। आज भी हमें अपनी सख्तियों में, अपनी परेशानियों में खुदा की शुक्रगुजारी करनी जो बहुत जरूरी, लेकिन हम अपनी परेशानियों में, बदहालियों में खुदा से गिले शिकवे क्यों करते हैं? ये मुनासिब नहीं। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम उससे गिले शिकवे करें। खुदा ने हमें अपनी शुक्रगुजारी के लिए, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए खुदा अपने आसमान को खोले, अपनी बरकतें, अपनी शफ़क़तें, मेहरबानियां आपके लिए जारी और सारी करेगा, और आपके इर्द गिर्द के सारे माहौल को जो आपको दरपेश होता है उसको वो दूर कर देगा। नंबर 5, जिस्म की कुर्बानी। शेर शब्द जरा पढ़िएगा, रोमियो का खत उसके 12वें बाब की पहली आयत। ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा ले चुके हैं या जो अभी लेंगे। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें ये याद दिलाकर, ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें, पौलुस कह रहा है खुदा की रहमतें, खुदा के बड़े बड़े काम जो वो दुनिया में इंसानों के अंदर करता है तुम्हें याद दिलाता हूं। जी, तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। किसके हुजूर? खुदा के हुजूर। अपने बदनों की कुर्बानी दे, उसके हुजूर में उसे नजर करे। यीशु मसीह ने अपना बदन आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया, हमारी नजर किया। और पौलुस कहता है कि अपने बदन क्या करो जी? ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो
जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और खुदा को, ये चीजें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुदा की निगाह में पसंदीदा है। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे अजीजों, हम मसीही नहीं, हम दुनिया में शामिल। और ग्रंथियों के खत के अंदर लिखा है कि वो तुमको सजा देकर क्या करता है, तुम्हारी तरबियत करता है, ताकि दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरो। खुदा दुनिया को मुजरिम ठहराने वाला, लेकिन उन लोगों को जो अपने गुनाह से मुबारक है, जो उसके हुजूर पसंदीदा है, जो अपने बदनों की, ईमान की और हमद की कुर्बानी, सौख्ती नजरों की कुर्बानी चढ़ाएंगे, वो उसके हुजूर पसंदीदा ठहरे। इसलिए बहुत जरूरी कि हम ऐसा अपनी जिंदगियों से कर सकें। जी पूरी होगी जी? नहीं सर, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहती है? आखिरी बात, बाइबल हमें इस सूरत में क्या ठहराएगी, जरा सुने, देखिए जी जरा। यूहन्ना 12 बाब उसकी 47 और 48 आयत, गौर फरमाइएगा इस बात पर। अगर हम ऐसा नहीं करते अपनी जिंदगियों में, तो बाइबल जो ट्रू, जो सच्ची है, वो हमें क्या समझाना चाहती है? अगर कोई मेरी बातें सुनकर, खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान कर रहे हैं यूहन्ना की इंजील में, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे, तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता। अब यीशु मसीह कहता है, मैं उसे मुजरिम नहीं ठहराता। यीशु मसीह हमें मुजरिम ठहराने नहीं आए। वो कहता है, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराता। अगर तुम मेरी बातें नहीं मानते, उन पर अमल नहीं करते, तो मैं तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराता। जी, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं, दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आ रहा जी, बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। दुनिया को निजात देने आया। आज जो निजात का पैगाम बपतिस्मों के ताल्लुक से आप सुन रहे हैं 2 महीने से, अगर हम इसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो मुजरिम ठहराने वाला भी हमें कोई है जी। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, जो मुझे नहीं मानता, मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है। उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है। वो कौन है? यानी जो कलाम मैंने किया है, जो कलाम मैंने किया है, आखिर दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। आखिर दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। यानी कि यीशु मसीह के आने पर, और यीशु मसीह आने वाला है। क्या हम मुजरिम, ये जो लक़ब है मुजरिम, और मुजरिम किसको कहा जाता है? जो बुरा काम करता है, जिसने बुरे काम किए, वो क्या होता है जी? मुजरिम होता है। तो यहां पर जो मुजरिम ठहराने वाला है, वो कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला है। इससे बेशतर मेरे अजीजों, हम मुजरिम ठहरे, सजा पाए, आए अपने आप यीशु की उन बातों पर जो उसने हमें फरमाई, अमल करना शुरू, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना शुरू करें, ताकि उसके आने पर मुजरिम नहीं, बल्कि हम उसका हवा में
اڑ کر استعمال کریں اور اس کے ساتھ باتوں میں جائیں جہاں پر نہ رونا، نہ دانت پیسنا، اور نہ وہاں پر دھوپ ہے، نہ وہاں پر اور بہت سی باتیں ہیں جو اس میں بائبل مقدس میں لکھی ہیں، اور لکھا ہے وہاں پر نہ سورج ہے اور نہ چاند ہے، اور وہ جگہ برا اس کا چراغ ہوگا، اور یسوع مسیح کی نور سے وہ ساری جگہ روشن ہوگی۔ آمین۔ اس لیے ہمیں اس جگہ پر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہ سکیں اور اس کے ساتھ رہ کر ان تمام باتوں کا جس کا یسوع مسیح نے اعلان کیا، جیسا کہ پطرس نے کہا تھا کہ خداوند ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا تم تختوں پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا میرے ساتھ کیا کرو گے؟ انصاف۔ اور ساری دنیا جو ہے اس کے ٹوٹلی جو قبیلے وہ 12 ہی انہی میں سے سب نکلے ہوئے، اور ہم جو مبارہ ہوں گے، جو اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ انصاف۔ کیسی مبارک بات آپ کے لیے اور میرے لیے، اس پر عمل کریں تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے محظوظ کرے گا، اپنی برکتوں سے بھرے گا، اور ہر اس وبا کو، بلا کو، پریشانی کو، لڑائی جھگڑے کی گندی تاثیر کو ہمارے نزدیک سے دور سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ آمین۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے مطابق بنانا ہے، اور جو کہ خدا کے مطابق ہوگا خدا اس کو اپنے ساتھ لے گا اور قبول کرے گا۔ خدا آج ہمیں اسلام کی فضیلت